Da li ste se ikada zapitali dokle zaista može da ide ljudsko telo? Koliku hladnoću možemo da podnesemo pre nego što se ugasimo? Koliko toplotnog udara možemo da preživimo ili koliko dugo možemo bez hrane i vode? Većina nas misli da poznaje sopstvene limite, ali istina je da je ljudski organizam neverovatna mašina, sposobna za šokantne podvige o kojima retko razmišljamo. Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Hajde da zaronimo u apsolutne granice ljudske izdržljivosti. Počnimo sa temperaturom. Pošto su naši preci evoluirali pod vrelim suncem afričkih savana, ljudsko telo je savršeno dizajnirano da gubi višak toplote, ali se zato znatno teže bori protiv dubokog promrzavanja. Kada nemamo odeću, unutrašnja temperatura od oko 37 stepeni je u stalnoj opasnosti. Kada unutrašnja temperatura našeg tela padne ispod 28 stepeni, nastupa opasna hipotermija. Ali Šveđanka Ana Bogelholm pomerila je ovu granicu na neverovatnih 13,7 stepeni. Dok je skijala, pala je ispod leda u zaleđenu reku i tu provela čak 80 minuta. Iako joj je srce stalo i bila je klinički mrtva više od 2 sata, ledena voda joj je toliko ohladila mozak da mu je trebalo minimalno kiseonika. Lekari su je uspešno oživeli, a njen slučaj je zauvek promenio medicinu i uveo metodu terapeutske hipotermije, koja danas spasava živote tokom teških operacija. Sa druge strane, šta je sa ekstremnom vrućinom? U čuvenoj dolini smrti u Kaliforniji, gde su temperature išle do 56 stepeni, održava se najteži ultramaraton na svetu. Ipak, apsolutni rekord drži Amerikanac Willie Jones. Tokom žestokog toplotnog talasa u Atlanti, njegova unutrašnja temperatura dostigla je neverovatnih 46,5 stepeni. Proveo je 24 dana u bolnici i preživeo. Koliko dugo možete da zadržite dah? Verovatno jedva minut do 2, ali uz posebne tehnike i treninge stvari se dramatično menjaju. Uz takozvani refleks ronjenja, kada potopimo lice u hladnu vodu, krv se iz ekstremiteta povlači u srce i mozak, drastično štedeći kiseonik. Francuz Stefan Mifsud je 2009. godine izdržao 11 minuta i 35 sekundi. Još luđi podatak je ako se udahne čist kiseonik pre zaranjanja. Španac Alex Segura oborio je rekord od neverovatna 24 minuta i 3 sekunde. Bez vode u ekstremnim uslovima možemo da dehidriramo za samo nekoliko sati, dok u normalnim okolnostima izdržavamo 3 do 4 dana. Ipak, australijski zatvorenik Andreas Mihavec je igrom slučaja ostao zarobljen u ćeliji 18 dana, preživljavajući navodno samo sakupljajući i ližući kondenzaciju sa zidova. Može li čovek da preživi mesec dana bez zalogaja hrane? Odgovor je da, ali isključivo pod jednim uslovom, ako ima dovoljno zaliha masnog tkiva i uz obavezan unos vitamina. Godine 1973. objavljen je dokumentovan slučaj Škota, koji je sa 207 kg rešio da krene na rigorozan post pod medicinskim nadzorom. Taj post je trajao nestvarnih 382 dana, više od godinu dana. Uzimao je samo vodu, kafu, čaj, bezkalorijske napitke i neophodne vitamine, dok nije skinuo kilažu na 82 kg.
Ipak za prosječnu osobu medicinske studije pokazuju da je apsolutna granica oko 30 do 40 dana, nakon čega nastupaju ozbiljna i nepovratna oštećenja organa. Koliko dugo možemo da živimo i koje su krajnje granice našeg uma? Naučnici se i danas spore oko toga da li ljudski vek ima biološki limit. Holandski genetičar Jan Wieg tvrdi da je gornja granica oko 115 godina, dok druga istraživanja pokazuju da se nakon 105. godine rizik od smrti potpuno stabilizuje. Apsolutni svetski rekord drži Francuskinja Jeanne-Louise Calment, koja je preminula 1997. godine u 122. godini i 164 dana života. Rođena je u vreme kada još nije bilo ni telefona ni sijalica. Kada je reč o nespavanju, Randy Gardner je izdržao 264 sata bez sna, čitavih 11 dana. Iako su neki beležili i duže pokušaje, Guinnessova knjiga rekorda je izbacila ovu kategoriju iz bezbedonosnih razloga, s obzirom na to da potpuni nedostatak sna vodi u teške mentalne poremećaje, paranoju, pa čak i fatalnu nesanicu koja je smrtonosna. Ljudsko telo je daleko otpornije nego što mislimo, ali i krhko kada se pređu ove ekstremne tačke. Do kojih granica ste vi osjetili da vaše telo može da ide? Drugari, podelite ovaj video sa svojim prijateljima kako bi mi pomogli da kanal ponovo zaživi. Naravno, ako želite da saznate šta se nalazi tačno ispod Srbije sa druge strane planete, kliknite na video koji će vam se upravo sada pojaviti na ekranu.